like, subscribe, and get notified. Mahashivratri was celebrated with great pomp and devotion at Mahadev Temple in Morji. Devotees thronged to temple early morning to seek blessings from the Lord. Mahashivratri is a Hindu festival that honors God Shiva. It is celebrated by fasting, chanting, meditating, and visiting temples. आज पळयत जाल्यार महादेव जे मंदिर आसा मोरजे देवस्थान तातूंत हजारो भाविक दर्शनाक सकाळ पासून 5 सुमार लायन लागलेली आसा आणि हे जे आमचे पुरोहित आसा तेंचे कडसून अभिषेक तसेच वेगवेगळे हे कार्यक्रम तसेच सांजचे भजनाचे कार्यक्रम स्पर्धा वेगवेगळे हे कार्यक्रम दवरलेले आसा आणि तसेच हे आमचे जे मोरजे जे सेवकरी समिती आसा तेंच्यांनी बरी खिचडी तसेच मुगाची हे दवरलेले आसा शिवेकऱ्यांक सगळ्यांक दवरलेले आसा आणि हे बरे नाश्ता दवरून सगळ्यांक जी सोय बरी व्यवस्था केल्ली आसा आणि बघीत जाल्यार हजारो भाविक सकाळ फुडें दिल्लीचे तशेंच फॉरेनर सुद्दां दिसतात काही आणि हांगा अशी महाशिवरात्री ही मोरजे बरी उमेदीन ही मनयली वयता.